بني الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذا يحب الله الله يدا الجهرة فينا بالسوء أبنان من القول مرادكم الله يدا فينا أبنان توكو كونغول أموري الله يدا وانا كونغول تنهاي أقول البنغال الله يدا وانا كو سودي كو رموني كو الله يدا هاي كو فيني بوين كو الله يدا إلا ما مولي وصغنا تو أن توانيالو toñaɗo ene haalta no tooñiɗa taw tooña ndege ko bonande wonno hen on so haalti ɗen bonande wona bonande haala ɗum ɗo mo rotta boni ene riggodira alamata gaddama eko ardi min dhikri e jangtade ahwali munafiqina fala tatawaham oto sikku noon ayyuha al atil ehima an kaqqil min takbihillahi li badi abidihi saabu allah felde yoga e jiyaɓe mum on sikku annahu ɗum ɗon yajuusu ena dagano li kulli ahadin kala goto attagbihu felde e sayfidde liman alima minhu su'an aw wannahu fi kala mo andina kadi bonande ron ɓoyi ɓayla ayde allah ne haala bonande yimɓe kankone ko kaala o ala ko dagañi allah ko daganaki sababu nuzuliha sababa jippade oɗo aya ko anna rajulan ko gorko goto istadafa qawman o yaaro o yimɓe omo hikkuma ɗabbi e mbaɗa mo ko ɗum kono falam yuhsinu diyafatahu ɓe moƴƴinani ko ɗum falamma haraja nden o yalti takallama fihim jahran bi suuin o haali ko suuɗi o fenkini konngol bongol wone haalde gonɗe wami haala waɗa ndeke noon ko ɗum woni sababu o ha allah ila hibbullahu jahran bi suuyi kono hay ko suuɗi e konngol bongol allah yiɗa wami haala waɗa وقيل وياما على ولانو إن سبب نزولها سبب جبال أورو آية وأن رجلا كغور نال أهبي والله يني من أبي بكر أو عن أبي بكر كسيدنا أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر النبي أن ترى فسكر النبي دجي أنو قامك مرارا والله أبو بكر دجي قاون مرارا on yenni abu haalani o yenniri aboubacry gongol haalani ha o yenni tarawol aboubacry haaɓi jaabi wami haala wona fa sakara anhu miraran o deƴƴi ga laaɓi kewɗi sanne summa radda alayhi ɗefti aboubacry lutti e makko jaabowol fa qama nabiyu sallllahu alayhi wa sallama nelaɗo allah ummi deyi yehi booji fayi galle mum on saaga aboubacry ummi abbi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam فقال أبو بكر يا رسول الله إيما أن نلاد الله أورو شتمني ينكم لا بديها تدي فلم تقول شيئا إدراها لك أورو ينكم ما والله بتدي أكون مقول على حتى إذا رددت عليه برتي مكم إجابهم تنقص كنت قمرا فقال له ويمو يوانا إن ملكا ملك الله إن ونودو كان يجيب عنك إن جابنتما كان يلو كان له حال ما هو ملك ودرو ينم هدمو فلما رددت عليه ndeen luttuɗa e makko haala dahaba almalaku wa jaa cheytan malik woye cheyɗani numtiɗo min mouhammad sallah alih sallam wondata e cheyɗani ɗum saabi jaami wami haala wana fa umtu ngummimi fa nasrat oɗa e jippi wa qawluhu konngol wiide bistuyi ko ismun jamiin li kulli fahshin ko ismu dendiɗo kala bonande wawde wonde na hen bistuyi oɗo kal birri kono birruni fa innahu ismun jamiun li kulli khairin ko inde rendinde kala moƴƴere wa qawlu min al qawli o ko bayanu lil jahri bisuyi ay o mistul qawli ko al fi'lu ay konngol bongol nande mum ko gollal bongal fala mafhum wa mafhum ala lil jahri oral kadi wala lil qawli oral wa innama khussa tay kaddi di kala li annahu sababun nuzuli kani won sababu jippade ayo wa li kawnihim al ghaliba dum gari buri jala parce que fami ala la yuhibbu Allah Allah yida
Allah de welaka aljahra ko feññina bissuuƴe bonande mi ala gawni konngol Allah de yiɗa peññino bonande konngol ɗum ko am en ay baɗon am baɗonoma Allah yiɗaɓe kala ko boni kono aɗa ndi hawastu en ɓe yimɓe ɓe Allah moƴƴiri ɓe kono hakkiliɓe ɓe ɓen haalde ɓe miijade ɓe eɓe jewta bonande nder ɓerɗe ɓe toɓe kalani Allah yiɗaɓe ɗum ay hawastul hawasti en heeriɓe e nder heeriɓe ɓen Allah yiɗa hayɓe miijoɗuɓe ɓerɗe maɓɓe ni woni alhaali fecceli yimɓe la yuhibbullahu Allah yiɗa aljahra ko feññina bisuu'i e bonande min alqawli konngol min ahadin ɓe yuaqibu alay anan lerta on illa man zulima so wona toñaɗo amma ka toñaɗo garɗa aɗa wulliro mbiɗa kaari tooñi kam kalɗa bonande nde waɗmane no kalduɗani ɗum ala basi kaari de fii kam kaari de ƴettima kam kaari de hefti jawɗam taw ko debbo no kaari yeneyam kaari waɗi kam violence violé ɗum haydara hay hunde bonno ngol konngol bongol ngol kontani bonande illa man zulima sowona on mo ganduɗa ko toñaɗo fala yuakhiruhu bil jari biji ɓe anno yusbir an zulmi zalimin wayde wo ali ɗon basi ala hen parce que fami haala nde wonno wa kana allahu serani Allah sami an omo nana ko haala aliman omo andi kala ko golla fami haala wona ay wa dakhala fil jari fi suuyi attawaridu arɗali neɗɗaɗa haala ara malla koye bonande jeeya mallude moƴƴani wostuhriyadu jalkidde moƴƴani walla ribata ñoore moƴƴani wonde nemima ɗum saskinde wonde ala sécurité hakkude ɓene renndino ɗum kadi moƴƴani qala allahu taala allah wiya qur'ana ya ayuha alladina amanu eyemon onon gonɗinɓe allah la yashar qawmum min qawmin al aya ha aya yettudi wa qala taala allah wi wala yartab badukum bada ila gayri dhalika wa fi lhadisi على حديث نلاد الله صلى الله عليه وسلم وأي إن الرجل أي نطلع لا يتكلم أمهالا بالكلمة الواحدة لكم بوه البلبل يهبي بها في النار 70 خليفة كم سابوا نار جيغول كم بشفن جيغول أما يهو يتيار جيغول هاتو سابقوا بوه البلبل مجال ورن مجال بي أي بأن يخبر عن ظلم ظالمه لمن ينصفه مؤنا نوتنا مؤنا والله وحالا بأن يقوله يا شتمني وانا كاري يتماما وحالا وجبتراني سالي أيضا ربنا أو غصبني ولا كاري تيتيكم ولا كاري هفتيكم صدقوا الله أو أخذ مالي ولا كاري ودي جودم أو ضربني مثلا ولا كاري فيكم أي إذا مسألة حالا دي وانا بنا ويدعو عليه دعوة أون ونياغو الله يا الله دمو أون تونو بدعاء جائز ودعاء تكيلو أي مستكو نندي يرو اللهم أوي الله خلص حقي منه وتشيد حقا مي أونكو الله يحتنم حقا أو جازي والله الله يقو وجيمكو وانا أو انتقم ممن ظلمني الله ولا لبت أون تونجمي أو خذ لي بذئري منه ولا ننغنم يفتاو يمون ولا يجوز الدعاء على الظالم بسوء الخاتمة ورنت تواني هامتنا هامية الله بولو وطن مكو ورحال كان هاو نت تواني ما موسما متما هامية الله يو الله بولو بطنهم على المعتمد يكون تومي ولو بلغ في الظلم مهما بلغ خلفونو تونيوما إنه موسي إنه هامري وربي الله بولو وطن مكو ولا بخراب جياري الله بولو قال لك أو هلاكي والله يا الله حلق كاري مثلا مجاري أي والصبر منجب وعدم الدعاء باسا دعاء على الله على أنقذي ما أنا وين أقول ما أنا أجمع كليات باسا هل أدر ومقام عظيم ومقام مقدور ولذا كل سابي أمر به صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى الله يملم يفصل الصفحة الجميلة yaafo jaafogol jongol a wullitaako a huɗata a ƴettataako a dugarako wa qawlu illa man zulima e masalan o mistu almustafti jaggi toon ngara aɗa saggiro an ka almuɗum mbiya ceerno so zakari naare falli waɗa alhaali mum an ɗum ko hunde ko ngolngol welani kono gonda saggiraji ɗa famde ɗum bonani walmustahisu walla pamnoroɗo paabe kam holko waɗma o waɗi kam ni kala bonande o waɗirma nde ɗum wona bonande والمحذر والله من ناقي جيتين يمي على وانا يمي على فمنا به كالا لك باميتر ومنا بنا والمحجيتينو فهالي نقولي منا بنا والمعارف دندينو جنجينو انا حالا مسألة حالا زكريجي حالا فرجيجي حالا وانا جيت نمكي وانا بنا والمتجاهر
peeñiɗɗo bonande mo ganduɗa ko saye saye bandi mo ganduɗa ene waɗa bonande ala haala bonande ɗum wona bonande wa qala jama'aha ba'dhum yogay mabɓe ndendini ɓe qawli tawallam wastafti hadiri wa arif bid'atan fisqun mujahiri ayda wallam ala haala no toñide ala toñde ala haala toñange ɗum wona haydara wastahis ala faabno ɗum baasi ala hen wastafti ala uddirino baasi ala hen hadiri e jertingol baasi ala hen ko arrif bid'atan an andine bida fisqul mujahir mana o ko paasigagal mum fe adima nentale ɗum baasi ala hen o jumiata aydan fi gawli ba'dim lagabun mustaftun wa fisqun zahirun mutawallimun mu'arrifun muhadhiru ɗo baasi ala hen sa waɗama ngal gueɗal baasi ala hen kono ala andi la yibbu lawol jahara so woni koye sababu aboubacry jippi aboubacry waɗani eren kono aboubacry e moƴƴere mum aboubacry e martaba mum diwi yaade ene jabodire kono ala andi sa toñama jaboɗa baasi ala hen kono aboubacry sa yi ayo jippimi ene wiyamo farani wonde est ce que ane maqama mo jogui o kono ko waɗi ko bonan allah wi in tubdu so woni on peññini hayran moƴƴere min amalin birri aw tufu walla on cuuɗi mana moƴƴere kala ngo wawi wonde aw tafu walla on jaafima an su'inga bonande fa inna allah kana allah serani afuggon ko kaforo kaddiran ko kattal kadi so on jaafimina allah yaafo ɗum ɗo wona laari hana tawi jaafodirene koye men tan so jaafodire koye men tan allah yaafo inna alladina taw ko ɓen yakfuruna billahi ɓe enen jadda allah enen jaddana allah gueɗal mum enen jadda allahu allah enen jadda gueɗe ɗe ganduɗa ko allah jeeyiɗe wiide hay so jaaɓi allah ko allah kono wonko jaɓanani allah ɓen ko yedduɓe allah koy wona tan mbaɗa jaaɓi allah ko allah kono allah wawa ɗum allah anda ɗum allah jogaki ɗum ko yeddude allah jeeya walla ni aɗa jaaɓi allah ko allah kono aɗa waɗi goɗɗum no mbaɗɗa allah ni awa yeddi allah wala tan jahaɗuɗa andaɗo allah waddani comme ɗum wonta kadi wo rusulihi ɓe jeddi nelaɓe allah eko gadduno eno gaddirno ɓe mbiɓen jooɗake e gonga jedda kamɓe foof walla jedda gorka jiddu hay so goro mo jedduɗa a yeddi kamɓe foof wa yuriduɓe eɓe muuyi kamɓe an yufarriqu nde ɓe ceernata bayna allahi hakkude allah wo rusuli e nelaɓe allah aɗum wawan ɓe an yumnu bi dunahum ɓe jaɓa allah mbiya allah mi itti nelaɓe ma allah jaɓata ɗum sa jaaɓi allah yeddi nelaɓo yaltane ma allah yartano an yufarriqu nde ɓe ceernata bayna allahi hakkude allah wa rusuli e nelaɓe mum ɓe an yuminu bi dunahum allah jaɓa wayaquluna ɓe mbiya minen kay nuɗɗo minu bi ba'di emin gonɗini yoga e nelaɓe kono wa nakfuru bi ba'din emin yodde hen yoga wa yuriduna eɓe jiiɗi an yattahidu nde ɓe joguitto bayna dhalika al kufri wal imani sabila alimi jaɓata e kono hakkude gonɗingol e jeddugol ɓe mbaɗɗon lawol ngol eɓe jaara eɓe bonniri ɓe jaɓata a jaɓat nelaɓam foof jaɓa min e nelaɓam fof la nufarriqu bayna ahadin min rusuli wona jaɓaɓe callaɓe hay sa woni koye ummatu mouhammad sallam jeeɗa ko nelaɗo allah ɓuuri dendagal nelaɓe kono a wiɗa nelaɓe diɓe gonani gonga a bara halta ɗum wami allah wona allah wi ulaika ɓe humul kafiruna kamɓe goni hefereɓe haqqan e gonga ay maftarun wa akkidun li madmunil jumla qablahu ani alay wa amatanna min keblani lil kafirina wonande hefereɓe adaban defte muhiminan koynoje e ganduɗa ko jomiraɓe koyera kono walladina taw ko ɓen amanu billahi gomɗini allah wa rusuli gomɗini dendagal nelaɓe allah taw walam yufarriqu ɓe ceerdani bayna ahadin minhum hay goto e ɓen kala annaɓe jaaɓi ko annaɓe allah ɓe jaaɓi ko nelaɗo allah allah e ulaika ɓe sawfa nu'tihim min gaddanɓe ujurahum ñobji mabɓe baraji golleji mabɓe wa kana allahu serani allah gafuran ko kafranowo waliyaɓe makko heediɓe makko yaadiɓe makko rahiman ko jurmonon bi ahli daati allah yasaluka ena namdoma ya muhammadu ahlul kitabul yahud eɓe ñaagoma eɓe ɗaɓɓirma eɓe kawma eɓe gaddana question ngaji wonde antunazzila alayhim kitaban min as-samai ya adu deftere nde ganduɗa jippigo dow asma ɗum kay waɗi kono wona ɗum ɓe namdi ko jumla tan wahida deftere allah goɗol tan ɓurano ko deftere samde goɗol
كما أنزل على موسى كم موسى ولدنا التوراة نبي الله ولدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعنتا ونا تشوف فندي ونا شوف دم ونا تعنتا سينو يبدي ونو سينو وودere wonno Allah bena be haydara ala be kaldi ko candal lagal wonde ana wana annabi sino ka annabi normal gonnoda no Allah wadani Musa ni wada ma non ko dum addi haraka wana kay yo artani min jid sino gono problème ala ko yo ar e min gandi ni awawa ala ane Allah hakku mon on jettoda kido waddi ka hala ayi antu nazzila alayhim tajibinte be kitaban deftere min as-sama'i umarade asnan to ko jumlatan jumla go arde الله يبين استكبرت ذلك زدوم متي مع محمد متي فقال سألوا آباؤهم موسى أكبر من ذلك أي بابلا بيحل بابلا ما بيحل يهود بموسى نعم تقول بند أكو نعم لداكو بين الشاي سيأكل ونجتنو ما عندي يقال له بين بند يأكل بيان دفتر يجيبه بين بيكو الله من جديد درجة سو بينجال الله من جبلانه يقولون بندي بابي على وانا فإن استكبرت ذلك ساموني مدوس سبتما أنت فقد سألوا آباؤه بابي لما بنادي موسى ودو النبي الله اكبر وقول مولود من ذلك دونه بينهم بينو فقالوا بينو أرنا الله موسى هل من الله جارة درجة هو أم درجة وانا الله وندر ونيجا يو الله ينجي الله فيني تقولي البيت مسلم دعمي على وانا كري أرنا الله جهرة سنو كركو يد الله سادنا ما نقولنا الله كل ما يشاي سياقال يبندي ياقال بنياغوري يد الله الأندي النبي ما بهلاكو أنا كم بكبرنا ويربي أرني أنظر إليك أعلم تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني فلما رجع الله ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعيدا أي فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أي أوه حداكو أنا كم بكبرنا إن عندنا نلاد الله نندار هاي دور أي كم الله ندم بما أرني نوما دواسنا من نوما ثم لنا الله فكان كاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارون على ما يرى قلنا لا يجوا قل بياني الله بري يدبر الله يجيب غير بياني قل بياني الله بري يحال ديما والله يجيب أركال ديما ولا فامي على ولا هو الله أنور الله كوي لي فكوري هو نبها فكان كاب قوسين أو أدنى هيدا ولا يا ولا فامي على ولا يقول أنا هم أنا هذا استعظمت سؤاله فنام نقل متيم موسم والمتيم أن الله دعونا فقد وجع يمينه من أصول الجنة بمبت ما هو أعظم من ذلك فامي على ولا هاي قاعد يجي الله وذلك أن موسى عليه السلام وموسى وجب كسلوني اختار من قومه وسبنوا يم مصدقين تفندن يجر من بني إسرائيل فخرج معهم إلى الجبل ويادم برهائر يستغفروا لقومهم حيث عبدوا الله يقول كريوم بن غارب من كان نغرنا جامو فقالوا بمبيد الله ونهاد موسى وودي حالك على الإسرائيل والله بيجي موسى رويني فقال بأرنا الله جهرة بمن جاء الله درجة عليه فأخذته ننجب الصائغة حاجام ما يسب لفت وربي ذل موسى متوان ينجب مبت حيث تعنت في السؤال ساعنا من بني نيدي نعم الله أي ثم اتخذوا لعجلا فتبين يجري من غاري إلها لبني الله من بعد شغل ما جاءتهم على مبه البينات بجاد كينجي ان غوتو فاغو الله كوكون فوف ايوادن الله يفعفونا من جافي ان ذلك ما يدر من بدال عليه واتينا من قدمي موسى اودو النبي الله سلطانا حجم بينا بيجو وغندا ما تصلدا بينا ظاهرا عليهم نبي ورفعنا من بمد فوقهم دوما به أقول هايرة بميساق غم جغغل آدي يكون أبدا مك وليخافوا حبي كل فيقبلوا من جبل وقلنا لهم من بيبل أو هاي إن جيمة مبل ندم أدخلوا الباب ناتي باب القرية سجدا أرنغون سجدا أرنغون نهيب سجدا أرنغون هلب نيت وقلنا لهم من بيبل لا تعدوا
wala mayngene fistadde awde aset on gari aset koy may jamu isto wala kadira awde aset wala sabu bonne dagal ngal mi wonno leedi ha Allah fi ma nan men kala nani wa ma am woni may ngare nani ayi wa afarna min nange ma mi sagan aadi walidan mana tekkulo on firti aadi فبما نقضهم وسوي بيتقول ما هو زائدة والباء للسببية أي فبما نقضهم وسوي بيتقول ما بنيسا من عادي ما به وكفر بجد قول ما بآيات لا آية أو كد وقدم الأيام بآب بي أنبا بغير حق فعل داي بوار بفوهن جا كد وقولهم يكون قول ما به قول بيان نلاد الله صلى الله عليه وسلم bi annabi guruna berdaɓe ɓurfun ko mewade ɓurfun mana ko guddade lata a kalamak e nenda haalama ko garta ko min nanata mbinami sallah sallam ali bal ɗaccu ɗaɓa allahu allah umbi aniya e ɓerɗe ɗe allah soti ɓerɗe ɗe allah uddi ɓerɗe uddirɓe kufrihim saabu keferagal maɓe fala taa waidan e ndenta mana waccu fala yuminuna ɓe gomninta illa qalilan minhum so wona seeɗa e maɓɓe ay ka Abdullah ibn Salami wa ashabi e oɗo hene wondimu enen jaɓata Allah yoɓi kufrin saniyan e jeddugol maɓɓe ɗimmol bi Isa ay wa karara ba'alil fasli bayna wa bayna ma udifa alayhi watidi bayo ke nani fabima naqdihim kay woɓi kufrin nani fami haala wana sabu jeddugol maɓɓe Isa lawol gongol wana fami haala wana ene jeeya hen wo gawlim e konngol wongol ɓe kaali ala maryama e yummen maryama kaale o buutan fenade adiman mawne hayso ramahu bizina ɓe mbi ko hayso ramahu ha bizina ɓe mbi ko baɗɗo zina oɗo ɓiɗɗo Isa mo anni ko zina o heɓi e kaali tan haala gonga kadi wa gawlim e konngol maɓɓe gongol ay muftahiri eɓe mbaso eɓe kaala eɓe parno ɓe mbi inna minen qatalna almasiha min mbari Isa mo ganduɗa ibna maryama ko ɓi maryama min mbarimo Isa mo ganduɗa rasulallah ko nelaɗo Allah won Isa min mbari ɗum en kala ka haala ene jeeya ko Allah leptiɗiɓe ɗi konngol fof ngari hen fami haala wana ɓe mbi mana yimmo koko waɗi sina fami haala wana ɗum ko hen jeeya gueɗel gongel ngel ɓe kaali ɓe mbima eɓe mbaso ɓe mbi inna kay minen ni qatalnal masiha wona ko min men mbari Isa mo ganduɗa ibna maryama ɓi maryam mo ganduɗa rasulallah ko nelaɗo Allah mo Allah wi ko nelaɗo min mbarimo qala taala takriba allahum fi qatli Allah yi ɗum ko fenande warde won Isa meeɗa wonde Isa to suwama e tan Allah yo ma qataluhu ɓe mbarani Isa kadi wa ma salabuhu e petani Isa woni ɓe peŋani mo walakin shubbiha lahum ko jiɓa e maɓɓe almaktulu walakin shubbiha lahum almaktulu walmaslub ay baraɗo e peŋaɗo ɓe ganda hono on kono wowo sahibu nde ko neɗɗo maɓɓe ko on ɓe mbari on ɓe peñi Isa nani sahibu manaɓe Isa an e alqallahu alayhi shibahu ko gonno iyaw Allah jaggi mbaadi Isa wedde sehil Isa nafigi sikkande ko on noon on saki mbari on ami haala wana walakin shubbiha lahu ay ruwiya habarama anna rahaɗan fedde minal yahudi ummanal yahudiyankoɓe ɓeeɗo sabbu ɓe jennino Isa wa ummahu e nene mum ay de ɓe jenni Isa ɓe jenni yummum Isa duwi maɓɓe ko goɗi fa daa alayhim Isa duwi e maɓɓe famande mbi Isa mana ko bisina yummum mana ko pijo Isa haaɓi du e maɓɓe fada alayhim Isa duwi e maɓɓe fa masahumuɗa iradatan Allah watti waɗi hen baadi o hanasireji ɓe mbatta gilji caggal ɗum musiɓe noon faccamatil yahudu ala qatlihi yahudi o koɓe ndendi ɗumin mbarat ko akhbarahullahu bi dhalika Allah haalanimo koɓe jiiɗi wadde ko yo fewji feere no yaari wa kana lahu sahibu munafiqun o jogino sehil nafiga o wiɗa ko ɗayɗa musu ene nani o wiɗa ko ɗayɗa musu inde nde nani ay on mana faggalu lahu ɓe mbimo kanko sehil bira ɗayɗa muso idhab ila Isa yaro sehil ma Isa o wona yi ko waɗi ko waɗi sukaɓe ko yaro mo ko ɓayde ka sehil kono ka nafiga sa yi wa akhrij fulana yal timmo o ara e dingal amen o sangi mbaramo falamma dakhala dara Isa ɓeɗo nayi nder galle Isa wala ko nder suudu Isa a ulqiya shibhuhu alayhi nandugol Isa wedda e ɗum makko o rufe Isa ila samai Isa nawa dow asma falamma kharaja ilayhim nden o yalti o ara mabɓe tan ɗamɗuɓe mbari e min nder Isa nani caggal ɓe luuri ɓe gandi mana Isa Allah wi innal ladina taw ko ɓen ikhtalafu wuurde
في خبار عيسى بلا في شك بلا سك بلا سك من ورد عيسى قال بعض يوغا بي لما راوا المقتول بان بنجي بارادو بي الوجه وجه عيسى نيسو الله يسوع ولي يسوع عيسى روال جسد ليس بجسدي كون ونا بن عيسى فليس بي ونا عيسى مرنا وقال آخر بي بل هو وعيسى تنبرد كون علي ما لهم به أنا بيوارو عيسى من ابن غانا قالوا غانا إذا تبع الظن كون عليه دي سكه مبه بابي على كون ما قتلوا يقينا علي من برا عيسى يعني على عيسى وانا بل رفعه الله إليه والله قمت عيسى لا يتدو أسماء وكان الله سيراني الله عزيزا في ملكي وجاري دي لامو حكيما كان الله يقول لك الله وين كان الله يقول تاي الله تجين دي تاوال الله كان الله يقول وكان الله عزيزا حكيما فأمي على ولا بل رفعه الله إليه إلى محل رضاه كيف النيم كيف اليوم أيوة وانسان وانفراد حكمي يتيل والنيا وراء له السماء السادسة باسمان تربيجو كما في الجامع الصغير أو في الثانية كما في بعض المعارج يقولون وينري نلاد الله صلى الله عليه وسلم حبري أن وانسان يقرأ عيسى so Isa artoyi mawqub biha caggal Sayyidina Umar abu Sayyidina Umar Sayyidina Abubakar rombo Isa en laada Allah romba Sayyidina Abubakar Umar wana alta Isa mo artu akhiru zaman ko yaade dubi camantari jagol mo artu o ya wuuro dubi jeedidi ko maya so maayi o ubbare ko e dar wontum ko qabri na laada Allah sallallahu alaihi wasallam ubbare bowal place Isa non hedde qabri place Isa non hedde dar qabri na laada sallallahu alaihi wasallam ay Sayyidina Umar Sayyidina Abubakar be yo ummi neer ko hakun annabaade الله وامي على ولا نيدون الله يو إن من أهل الكتاب أي على أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب على أهل الكتاب أي قوه إلا لا يؤمن النبي سنا ما قوم إن عيسى قبل موته كأدي ما يقول أون أهل الكتاب هاي كتاب يجون قوه ما يرى سنا تقول عيسى أي كم سنة نبي كم يقول عيسى والله بياو إن من أهل الكتاب على أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به صنع ما قوم من عيسى قبل موته قال ما يدي عيسى ما ينتو كيف أني ألاقى هنا يعين ملائكة الموت أي كم قبل يهودي أنك سوى معي ولا نصاري أنك سوى معي قبل قطع على جبل عيسى المكيان سو على ما يدي جبل عيسى نكو فرص فلا ينفع إيمانه وإيمان أغنى ما فلا ينير أولا دمير ونرتو أو قبل موت عيسى لما ينزل قرب الساعة كما ورد في الحديث هو يا أبرام أن اليهودية أي يهوديين إذا حضره الموت فما يأرى مكو ضربت الملائكة ملائكة ما في وجوهه ياسو كان دبره ملائكة في دبره وقالوا له ملائكة بيهم يا عدو الله ويغني الله أنك أتاك عيسى نبيا أن عيسى أرى من وني النبي الله فكذبت بندام فكذبت بندام فيقول والله أها كوكونغو فآمنت بقوم دني هند بأنه عيسى عبد الله ومشهور الله كري ورسول بني الله ستروتا وكسولي أوما لا بد رجبا ويقال للنصراني غير نصراني ينجو أنكم أتاك عيسى نبيا عند عيسى علينا ما نقول النبي الله فزعمت أنه الله بيداك الله كنون فروان كان وابن الله بي الله كوني فروان فيقول يا الله وانا فروان آمنت هند كي بقوم إني بأنه عبد الله ومشهور الله أي إنه نفعني فأهل الكتاب يؤمنون به ما بيجابوا ولكن لا ينفعهم إيمانهم بحصول وقت معاينة العذاب ساعة بحصوله وقت معاينة العذاب وعيدة الإيام أولا دمير بطو عيسى أو الله قبل موت عيسى على تفسير آخر وتفسير قدونا هو سيون أيضا إنسل والمعنى قولي فيه أن عيسى أي عيسى والمعنى قولي معنى أن عيسى إلى ينزل إلى الأرض ويجيب إليه إن كان آخر الزمان ما من أحد على هاي غور يكون على من اليهود والنصارى أولا ممن يعبد غير الله إلا آمن بعيسى كان يقول جبل عيسى حتى تصير الملة كلها إسلامية هذا دين في الإسلام وما كيو وامي على وانا قالوا يوم القيامة صدر يدريم يكون عليهم شهيدا ما عيسى سيدو يمبي إذن نانغال كو بنقولوا عليه فبدي ظلمي
ko sababune toñange mi nanden ummoraɗe ɓen haadu wonɓe ye huudiyankoɓe harramna alayhim min karimine mabɓe ɗoƴƴi baati ɗi ganduɗa ko gueɗe belle ko hilla ɗum eɓe daganano ɗo ɗen gueɗe ko adi kono saabu bandiyagal ngal ɓe mbaɗi allah harmine ɗuma ndeke noon sa woppani wadde ko har boni a boni so ɓooyi allah hatma ko weeli ay aɗo hayɗo zaman men han asa ɓooyi wadde bonani e nemamo allah rokkuruma allah koñete e nemo so allah rokkima moƴƴere aɗa fijira moƴƴere nde aɗa waɗen bandiyagal so allah ɓooyi udde dame ɗe ay uddire dame ɗe hatta tan jeeyi dara ɗum ɗo wona tan hay hefeɗen ha julleɓe ngallo gueɗa allah rokkuma moƴƴere aɗa fija e moƴƴere aɗa holle aɗa bewa hen aɗa bona hen neyri taw ka julɗo so ɓooyi allah udda ko dagnannoma ko allah dartina ko hokkannoma ko allah kala ko kaltannoma ko hankadi ha ganda e hoore hankadi kala ko mbaɗɗanoɗa ha dañƴa jokka wadde ɓeyɗo bonni cikkata ko mbaɗanɗa ko addata sa birdannoɗo cikkata kurusma o addata taw allah no addanno mbatta wirdude ko ɓuri ko birdanɗa ko ene ɓeyɗo sadde tan allah noluma ko inta rokka sa rokkama nema jeeƴ ma sa hullin ko neɗɗa ene jeeya hen waɓi saddihimin nasa e faladeɓe yimɓe an sabilillah ga lawol allah eɓe palo yimɓe e lawol allah saddan kasira palogol kewgol to banggue tawa ene jeeya hen wa ahdihimo riba e nangugol mabɓe riba ɓe ene ñama riba ham riba moƴƴat wagannumo annu wal haal eɓe kaɗo ñamde riba simo e deftere tawra ɗum ko hen jeeya kadi wa aklim e ñamgol mabɓe an walan nasi jawɗele yimɓe bil badil e mere woni yeñinade e ñawore ɓe mbiya soɓe ñaawa komaɓe joɓe ko moƴƴani ñaawo wonde mana ha joni ñaawo wonde mana sis to aɗa yooɓe dagani yoɓanma ko laamu to wona ñawɗe ɓe yo joɓanma ene sen noon laamu yoɓma kono an ñawdoɓe ɗiɗo gara gadda huude ñomma ñaawa on kalis ne haɗum wami haala wona wol maksudu ko fanda fi zicri jangta min zicri halil umuri aɗa ittihadu mbiya ko waccolade ɗum ko bayanu e peññingol anna wonde ɗum ɗo haramu fi shar'ina aydan en har ɓe sari men koy ñamde jeenade moƴƴade fa fil hadis are hadis ne laaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam koye kullu lahmin kala husere kullu lahmin kala tew nabara payɗo mina suuti e jeenade fannaɗo awɗa mbi on tewko jeygol ɗon haɗiti قالوا وما استحتوا القول جاناي قالوا الرشوة في الحكم ييناد نياور ان نغير بقدمه الوزير فالحاكم والحاكم لا يجوز له دغناك نياو ان ياخذ شيئا على حكم ونانغا هولي اكوز كو نياور كو يو جوغ سالير كو فان فاده وامي على وانا مثل يرمو الضامن دك معنا انا نيامو او على با غاران غلا با غاران كو يوما الا ولا مو غاران سبحان الله wagul jaahi joom daraja an ka joom martaba ka joom geɗal aɗa wawi dandude neɗɗo e martaba ma kono mbiyama jeɓeɗa e martaba ma dagay misal an ka joom wuro won nangaɗo aɗa wawi yaade ɓiltama saabu gueɗal ma ngal sa wima jeɓeɗa waɗi waɗi ya ɓiltoma saabu allah an ka ceernajo aɗa horma sa ari yimɓe fof goppande gueɗal mbiya e ngal gueɗal ma joɓeɗa a waɗi ko harani allah rokkuma gueɗal ngal ko ha moƴƴira ko noone wal mukridu ñamlowo neɗɗo ala ñamloma mbiya aha bona ñamluma kono sa yoɓenma pawna kam temedere a waɗi ko haɗum wami ala wona fa fil hadis are hadis nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ko wi salasatun gueɗe tati la takunu illa lillahi oɗe gon so wona sabu allah gueɗe tati oɗe gon wona tago sabu allah hollen alqabdu ñamani e won sabu allah goddamanu defanade neɗɗo e won sabu allah wal jaahu martama saɗa wallire neɗɗo e won sabu allah ami ala de sabu allah ne moƴƴi kami ala wana o akhdihim riba e nangugol maɓɓe riba kewagal mum wa anwal haal eɓe kaɗano wa akkilɓe ñamgol maɓɓe anwaran nasu bil batili alay wa a'tadna min keblani il kafin wande heferede minum e maɓɓe alaba lette aliman musla lakin irrasikhuna kono tan noon tabiɓɓe file ilmi e gandal minum e maɓɓe ko abdoullahi ibne salami ay wal mu'mine julɓe al muhajiruna wal ansare ɓen kay yu'minuna enen gombini bima unzila ilayka ko jippina e maako en cawtaako kadi wa ma unzila e ko jippina min qabli ko alima e defte allah yi noon so ɗum ɓenni ɗum fof so ɓenni wa amdahu moro manta al muqimina salat inde mon manta juuloɓe
min de mboɗo haala juuloɓe mboɗo yiɗi juuloɓe ɗum woni haala ka wala nde wonno neɗɗo so woni juulowo koye moƴƴere tan woni min de mboɗo manta juuloɓe juuloɓe ne juulete juuldoɓe e juuloɓe juuldoɓe ne juuldete nde mboɗo manta ɓeeɗo ay nusiba alal madde komo ɓuuri adir wasilo ɗeggirama afane fami ala wona ko noonne kadi wal mu'tuna zaka ɓe ganda enen dokka askal ɓenne kadi ko moƴƴiri daña jawdi yaltinen askal onne de ko moƴƴi wal mu'minuna billahi ɓe ganda enen gonɗini Allah wal yawmil akhir enen gonɗini ñalawma darnge ɓe ulaika ɓe fof so ndendi sa nu'tima min nokkuɓe ajana aduna jirdu mawdi wal jannat ɗum woni aljanna fami ala wona Allah wi inna minen e mawgo amen e teddungal amen aw hayna min bahima ilayka ko feeɗema minen mbahi feeɗema kama aw hayna yeruro min bahyori ila nuhin feere annabi nuh tagi min haalde ɗo nuh kan woni annabi gariɗo nelede tagi min haalde ɗo wannabiine annabaɓe arɓe min baadi caggal nuh minen mbahiɓe kama aw hayna hono min bahyori ila ibrahima feere bamen ibrahima ko minen gaddanimo wahyu aywo ismaila ɗi baba ibrahima ko minen gaddanimo wahyu aywo ishaqa ko ganda ko ɓi bamen ibrahima minen gaddanimo wahyu wa yaquba e yaquba ko ganda ko ɓi ishaqa taalu ibrahima ko minen gaddanimo wahyu wal asbari e ɓiɓɓe ko nande ɓiɓɓe mo ko yusuf en o nandi en ko minen dokkiɓe ko min dokkiɓe ko wa isa annabi isa i maryama ko minen dokkimo wahyu wa ayyuba annabi ayyuba ko minen mbayi ɗum wa yunus ɓi ko ganda ko ɓi matta ko minen mbayi ɗum wa haruna e haruna ko minen mbayi wa souleymana e souleymana ko minen mbayi wa atayna abaw min dokki bamu souleymana dawuda e dekkumo zaburan deftere fami haala ona andi ko addi kaalo haala mbiya qila wiyama sababu nuzuli a sababu jippade oɗo aya anna miskinan oɗo neɗɗo wa uda yabna zeydin e oɗo neɗɗo qaalaɓe mbi ya mouhammadou e hirma al mouhammad sallah ai sallam minen kay ma na'lamu min ganda wonde annallah anzala ala basharin min shay'in min ba'di moussa caggal ko moussa ɓenni min mi tiyama allah nel bë an sa wi ka nelaɗo min ganda a est ce que ka nelaɗo ana wona nelaɗo o ɓiloyama ala huwa jawabun ko jaaboli gawlim konngol mabɓe ɗo mbiɗo lan huɗɗum min alaka min goɗɗintama hatta tunazzila alayna kitaban min assamai tako jumlatan wahida kono allah fal mana ɗum dena hawni an kay no foti annabaɓe allah gari taw deftere alani direct annabi mo deftere wañjay mum tere ko goto tan ko annabi moussa tan heddiɓe mbaɗanaka ɗum an isa waɗnaka ɓe jaaɓi nungo waɗnaka ɓe jaaɓi ibrahima waɗnaka ɓe jaaɓi isaaka waɗnaka ɓe jaaɓi yaquba waɗnaka ɓe jaaɓi joni an tan waɗnaka ɗum ɓe jaɓata ɗum goɗɗay haali soɓe calima de ne hawni woni ala haali wona eyo mbiya fal mana woni mana ay annakum ono to ɓirruno oɗon ɓirrobi nubuwati annabagal nuhi on jogui annabagal nuhu kadi wa jamil ambiyay on jaaɓi annabagal dendagal annabaɓe almadkuruni fil aya jantaɓe aya o te walam yanzil ala ahadin min haulai allah jippinani goto eɓe kitaban jumlata ala batna ɗum mista yeru ma unzila ala moussa ɗum waɗaka so wonna moussa wadde fa adami inzalil kitabi jumlatan deftere nde wasa jippade jumla walla fa adamu inzalil kitabi jumlatan e sagadien fi nubuwati est ce que ɗum ko banne annabagal ɓennuɓe walla fakadalika mouhammadou sallallah alih ɗum kadi fotani bonnude on fotani salorade mo ɗum on fotani yawarade mo ɗum sago on jawaraki ɗum heddiɓe ɗum woni alaga inna aw hayna ilayka ko minen bahima so yimɓe mbi jumla wahida min mbaɗani kama aw hayna ila nuhin wannabiya min badi kama aw hayna ila ibrahima ismaila wa isaqa wa yaquba al asbab wa isa wa ayuba wa yunusa wa haruna wa souleymana wa atayna dawuda zabura min dokki dawuda zabur بالفتح اسم للكتاب المؤتى وبالضم المصدر بمعنى مصبورا اي مكتوبا ayde deftere mo 150 sura deftere annabi daoud wari ko cafanɗe joyi temedere cafanɗe simoade ɓuran hen cimoy ko ɓuran ɓuuro mawnude e so wiya hukmum on ala ñawore ɗum ne dagui ɗum ne halmi ala ɗum wala halalu ɗum ne dagui ala ɗum wala haramu ko halmi ala ɗum ɗum ala deftere bal wo tasbihum cuɓinal tan won ɗon
wa taqdisun e cennude e sennude Allah wa tahmidun e mantude Allah wa sanawun e jarde Allah o mawa'idu e wajuccen ɗon e deftere wa kana Dawudu alayhi salam laarinoma annabi Dawud yahruj ila al barriyati omo yaltano feede jeerede fa yaqumu o daro fa yaqra'u zabura o jangade deftere wa taqumu ummo ulama'u bani israila khalfahu kankoɓe daro caggal mo eɓe keɗo fa yaqumu nnasu yimɓeɓe fof gummo daro khalfal ulamayi caggal anduɓe eɓe keɗo wa taqumul jinni jinneji gummo khalfal nasi caggal yimɓeɓe ene keɗo wa shayatin seydineji gummo ɗi gona khalfal jinni caggal jinneji ene keɗo wala jiwar addawa budaɓeje alati fil jibali gonɗe kaaje pooli en e gunoji fof ngara faami ala wona faya umna bayna yaday kandi fof ɗi dawato annabi Dawud ay watu rafuli fo tuyur ndiri ara ha faano ala ru'usi nasi ɓe ngara ɓatto e ngari heɗade missa Dawud faami ala wona ko ɗum dendagal ɗe geɗɗe fof ene ngari yestami'una yettade ɓira adi Dawuda ɗi ketto jangde Dawud وتعجبون منا بكابه يونولي أن الله أعطاه الله ركي داود صوتا حسنا صوت بيرلو فامي على وانا إذا كان دي جامو دانغي وكاو ميسان دا الله سيموني لا وقعت اللاقية وميسو دانغي دريم وميسي إذا وقعت اللاقية وبيرلو داني أقوار وانا الله يلي فامي على وانا وقال ورد جولي حديث نلاد الله وان أبا موسى الأشعري ورغوكو كان يقرأ القرآن وجنن القرآن ليلة الجمع بصوت حسن أو بلو غدار سل فلما أصبح الليل وفني جمع قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد الله بيمو أنا أعجبتني قراءتك الليلة أي جمع هنك جنغناني بعد مكيراني نبيل جمع نبيل Qur'an jam bene wiya ma yala yo non Qur'an ko mon jeewa on sibi ñoo Qur'an bene be dozere ko Qur'an dani Qur'an ni jangero haner jamma e wiya ma ka annaka illi imam biya an o hande Aba Musa al-Ash'ari ko udita rakkama mizmaran chorumbal mizmaran gitar min mazamiri Dawud e chorumbe Dawud ha yina non ni wedi e dow dum dokkela فقال أبو موسى لو علمت بك لخبرته لك تخبيرا حيث كنين جمعي دنگل يرين من بيرو نيتمي دارنه ويلا بيرو يمت اورو بل داني صحابات ene jidanno o julna e subaka be jida yo jangu bagare juude mala kedo sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu سوينا أبا موسى الأشعري وآدي ذكرنا ربنا أرشفت من جوم أمين فمن كده من بينكم ولكن با ونقطة جنب بينكم جنب فهمي على وانا ودي ولي معنا أبا موسى الأشعري يلعب الله كون جنبنا من القرآن سنرى الله دليل كل متلهم وعلى جنب القرآن أن بيرتو أن موسى أن جلا نيوانا فهمي على وانا الله وأرسلنا من نبي رسلا نلابه قد قصصناهم من استماع عليك دوما من قبلك عدي أنا ولي ورسلا أنا لابه لم نقصص عليك إننا من كاراني حالهم وأنا من كاري وأنا من كاري فهذه على وانا وكلم الله عادي الله عادي موسى بلا واسطة وعلى جوكر قال وعلى ننتنير وعلى حالتنا على كلم الله موسى تكليما موسى ويلتي أكاها fodde cuwande mana ujunnaje fodde belam o sowi e kaaba kango fof ma san o nani alaga o wiya mana ayna Musa o lastu Musa wala a'lamu Musa Allah halaka ne welande o yaro Musa o ni mo wana Musa mi anda gono Musa Allah halaka welde o wana ko mo Musa o anda gono Musa no miza hande son gorko so wonde jom suudu belam mo dañara sene jippina o Musa weltima ñande hen belemmeji fodde coonde o anda belam mo mudi so hala Allah dendagal kangu fof ko nan halaka ha Musa momti natiri lastu Musa wala a'lamu Musa mi wana Musa mi anda gono Musa ni fami ala wana woni rusulan woni ala wana Allah wi arsalna rusulan min nani nelaade mubashirina e be goni weltino bi sawabi man amana nali wa mundiri e be goni jettinobe lette beede jabaade holko tagi min neli be nelaade no furi nelede kono hayso nelaado nelaaka neddo no fonno teskade
defono teskade ma fam joɗani ni allah yakuna ala laahna linnasi wonande yimɓe alallahi allah hujje ɗum hujja haɗa maɓe dañde oti hujja nani wa kana allahu haɗa maɓe dañde mana hujja nani wa kana allahu seerani allah haɗa dañde hujja mbiya allah minen ndemi ganda hen omo jinɗa nelde ɓe ndemi ganda omo cohluɗa haɗa ɓe kalde ha kalde kalnaɗa allah yakuna linnasi allah hujjatun ba'da irsaji rusul kono wa kana allahu seerani allah azizan ko jaaliɗe laamu hakiman karallo e golle wawi ara wona eyo aɗa andi allah tagui neɗɗo o rokki neɗɗo ko wiyete haqqille e wawde faltade o tagui ko wona neɗɗo ko o rokki ɗum haqqille kono o hokki ɗum nande kono wawa faltade an aɗa jogui haqqille aɗa wawi faltade aɗa wawi nande aɗa wawi faltade aɗa wawi nande hunde ganda a nani hunde walla a nani hunde kala ko wona an wawa ɗum ay an joni mbeewa so nani sawtu ene wulla nana sawtu o tan kono wawa faltade mbaɗa ko pulaar walla ko wolof walla faami walla famani ala wawa amadou waji allah rokkima mana ɓernde wawde jabde ko jiɗɗa jabde salla ko jiɗɗa salade allah rokkima haqqille wawde andude ko poɗɗa andude wawa faltade dendagal gueɗe kono ɗum fof e waade noon ɗum ɓuri fof no andiden allah ene woodi ɗum aɗa foti andu tan amma allah wi yo rewe noon ɗa ɗen gay ko wona ya andu allah ne wonnoke ɗum gay ko majjere tan ko ɗew mbiyete ko gandu ɗum ko tagare fof feddi ɗum foti andu allah ne woodi sabu so a yi ko gollaka ina hakkude gollu ko lakinillahu ay allah dey kañum yashhadu ene seedo annabagal ma allah ne seedi ka annabi addi ka aɗa haala wa nasala oɗo aya jippi lamma su'ila al yahudu hina qala annabi sallllahu alayhi wa sallam annabi lil yahudi antum tashhadun bi anni madkurun fi kutubikum ono on ceerɗa mbaɗa haala e deftere mo ko gal mbi ala la nashhadu bi dhalik min ti min jaay bindol ala haala ɗum min tidani an ga hay ma yedde goona haala o mana alum min bashir minen min ganda neɗɗo uha ilayhi bada moussa minen min ganda on bawi o wiide wiyama ala wona noon inna sa'ila namdiroɓe ɓe ko mushrikul arabi en hayso garuli nabii sallllahu alayhi wa sallam koɓe mbino anna inna nasalu yahuda an ka nde min namdi yahudi en koɓe habaruma on sifati gasirma fi kitabe deftere mabɓe kofa zahu ɓe mbi annuɗa yaari funa ɓe gandam kamɓe tinani haalamani fa nasat ayo jippi wal maana ko woni mana haala in ankaruka so ɓe jeddima wa kafaru ɓe jeddiɓe ma unzila ko jippiya ilayka fewde ma faqad kalamu ɓe peni fima qalu ko kaali ko fenani defte kaali haalama kami ala wona ko so ɓe jeddi ɓe anna allah yashhadu laka binnubuwa allah ene seedanima ka annabi allah ma fennin ka annabi kadi won risala allah ene seedanima e nelaw wa yashhadu bima anzal lakin illahu ay allah yashhadu allah ene seedoro annabagal ma ma anzala ilayka ko jippinema qur'ana baɗɗo kayisaji qur'ana baɗɗo kayisaji ɗi o ko seedo ko seede ka anne anzalahu allah jippini oɗo qur'ana bi elmi e andudemo oɗo qur'ana postaka e allah ala wona jibril ari tawi allah ne joɗi posti qur'ana e jiɓi sallah sallam wona noon jibril wujjani qur'an o jibril nde wiya e nawde allah yimo arnaw kadi allah tini qur'an o nde harde kadi qur'an o ganduɗa bi ilmi allah ene andi dendagal mofte qur'an o wujjakama allah postaka allah waɗa agressé qur'an aban qur'an o ko kanko tottiri oya on gay andi ka annabi wona ande woni qur'an qur'an o kara hay anzalahu bi ilmi aliman bihi aw fi o andi ko woni qur'an o tini qur'an o yaha kamɓe koɓe yeddude wal malaika ɓe yeshhadu malikaji ni ceedi wonande andi ka annabi soɓe jeddi ɓe jorkono malikaji ɓe ɗi shahida allah annahu la ilaha illa wal malaika ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim so ɗimɓe caw allah jaɓi malikaji jaɓi jiɗi fof e sala wa kafa billahi shahidan allah yini seede hay ɗi mbiya wona gonga allah wi ko gonga gasi wona ko allah hattidanno jam allah wi ko gonga gasi gabani ha eyo woni mana ala wala ay ashara al mufassiru ila anna al ba'li mulabasa ba'u mulabasa aw walla bi ma'ana fi wala ba'u fi wal ma'ana ala al awwali anzalu alla jippini qur'ana mutalabbisan bi ilmi ene yidde gandal allah huwa alimun bi ala andi qur'ana ay anna ta'alif ay wallif yasun ala qadi al muallif defter salawala tede mojjide ko fodde gandal baro ay jang amayda ay defter fewa wala qur'ana fewa
sabu Allah woni toon gandal Allah woni toon qur'an watta ooni ko la yati al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi قالوا يا رانا حيث كان لا على القرآن والقرآن ناشئا أمي عن علم الله التام كي قال على تلمغال المتعلق بكل شيء كان في أعلى طبقات البلاغة كنت يقولي كي يمي كيف فاهمان القرآن هل قرأت فاهمان القرآن هكي قرأت فاهمان القرآن يتي كون غفارو هكي القرآن te wono Qur'an ko Allah kaalo o ko dakko dendangal ko haala ko e tooy ko seeda waccani ko heddi ko ay ala tabgati balawat hay jom balagen ganda gambani ala wala baadi wala yumkinu ahadan wala yumkinu ahadan wala yumkinu newanako ahadan ko dawa yinu wala fa yumkinu ahadan ko hibindani ahadan ko dawa yinu al ityan bi shay min lani والمعنى على الثاني أنزل على جبين القرآن والحال أن في علم المعلومات الغيبية بمعنى أنه مشتمل على المغيبات وعلى مصالح الخلق وما يحتاج إليه كترجمة القرآن عند الله ويعيش بالشمال على ذلك وشاهد سبل وسير البونغ على أمر الله إنما خص القرآن بالذكر لأن إنكارهم ما وتعرضهم كان له ولأنه أكبر معجزات كي يكون مولد كي ساين الأعداء لم يرد الله إن الذين تاكو بأن كفروا بالله يدعو الله وصدوا عن سبيل بفلق الله بكتمهم نعت محمد صلى الله عليه وسلم هم اليهود يقدروا مجد دلالا بين مجد مدن بوانكوي فبما أنا بتولي سباني إما الله فني إن لن تاكو بأن كفروا يدعو الله وظلموا توني أن لا يسود صفهم لم يكن الله وناني الله يغفر لهم الله يغفر لهم kadi wala liyaji wona Allah ene fewna be dariga lawol minal ɓurgi ummarade laabi illa dariga jahannam sona lawol jahannam eko to tan fayi kadi khalidina fiya koɓe sasoɓe ida dakhalu soɓe naali jahannam abadan ha abada ɓe yaltaba wa kana lahiba zalika ɗum ɓe naara jeemol ɓe gonol ɓe mbasa yaltude alallah Allah yesidana newi haydara saɗani hen ya ayyuhan nasu e yimon mana makkanaɓe gande kada ja'akum aremon ar-rasulu nelaɗo muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa ali wa addi bil haqqi gonga progomo ummi min rabbikum umarade jomon holko woni solution holko woni feere fa ami gongi yam ɗum woni solution kadi bonginde nde wakti du ande xeere la moƴƴi de mon ɗum moƴƴi ɗon ko jabon nani وروا إن تكفروا به سؤال يدين العادة الله فإن لله الله إن جوجي ما في السماوات ولا أصنامه والأرض ليجر كم جي ملكا كم جي مانا خلقا كم جي عبيدا فلا يضره كفركم ونجدر الله قدر ويبقى الله وكان الله سيراني الله عليما أم عندي تغو حكيما كوكا الله بل علي يا أهل الكتاب من آل الكتاب من ركاب دفتر الإنجيل لا تغلوا ورا بانتينو له ورا نجوري كاد في دينكم دين من غلو مجاني أتودي مجاني فامي على وانا ورا بانتينو الإنجيل أي لأن غلو اليهود تنقيس إيسا فقلتني هذا بوس إيسا كم يهودي أمكانه حيث قالوا بي إنه ابن زانية من يكون بيدب وزنا هذا ممكن فيه فمن نادي هذا كاري كفراني هذا وغلو النصارى أنت نقول نصارى المبالغة في تعظيم حيث جعلوا ابن الله حد كانوا بي الله بوتي بيغا من كورنيو أبيكو الله بيكو بي الله بيغا فمدي وابي وانا بي لاو هذا في رأي خيرون أوصوا حكم دوار النبي رامي على وانا ولا تقولوا وكان على الله إلا القول الحق فنكون غونغا فنكان كان غونغا أي إنما المسيح أي أودو إيسا وقال إنما المسيح أي مما سلا إيسا ابن مريم يجب ودعو الله أو رسول الله ونلا دال أو نبي الله أو الله كلمة كلمة كونغول الله كونغول كن فيكون هنا تكا فين تكا كونغ ألقاها الله يتردم إلى مريم فيري من مريم kadi wo ruhun ko jom ruhu wana ruhun ko ruhu minude ko jom ruhu ummida Allah wana ruhun ko ruhu ala wana ruhu wa ruhun zu ruhi minhu mudifa ilayhi ta'ala tashrifan lahu
وليس كما زعمتم أنه ابن الله أو إله معه ثالث ثلاثة على ونعم لأن ذا الروح ولأن ذا الروح مركب والإله منزه عن التركيب وعن نسبة المركب إليه الله وانا قودرا فابي الله وانا يسالي معنا أمي كوي النور لأنور إتا إيسا حكونا مكوي نلا دانتو عالم الأرواح روح ما بدبولي فقوم سابي حكونا نلا إيسا أنا بلاغي لون فردوبي كيمد جيغو نينا حكونا ما بي فان أنا بلاغي لون ay isaade itta ko ruhu o ari ay isaade itta ari ko ruhu wutta ne wutta noon ko bange wutte mana yummen mariama wuttanne nde yetti yumma mariama dañi belamma musidɗo wuttanne nde yetti yumma mariama dañi belamma no debbo gondude e joom galle dañita belamma ni diwawuji gaddi wande o heɓi hay dañde wore maniw koye on maniw isa taga isa dañi wonde ɓandu ay sinno ko annorde golle wonno isa wontama ana ɓandu kono koye maniw mo dañi o taw noon ko wuttanne nde yettini on maniw heeɓi belamma ko hen isa taga woni ɓandu nde isa taga o ɓuuri nandude e tagore nde ko jibrilu alayhi salatu wassalam aɗa andi ko addi ɗum debbo mana so wonde e joom galle mum kala ko debbo o ɓuuri wawde ƴeewde sahande mani o jippora makko ɓiɗɗo ko hen heewi nandude sa teskima tan ɓiɗɗo jibinama tan ara nanda e bamum tan ha ɓutta addata ɗum ko nde jibinde nde yummo o nde tamini o samata mum nde haqqille mum wonto koye gorko ɗum adda ɗum aɗa yiye neɗɗo jibine o nandani e bammo ko haydara towona o wi boɗeje e boɗeje ene mbawi jibinde ko ɓawli eno ay wonde kala haqqille makko addara kala ko ɓuurwade sentiri nde wonderede walla ko yiyata ko ɗum adda o jibinde ko wayno woni ala aɗi wela isaade ari nde yani isa ko ɓinguel allah isa ko ruhu tan tagaɗo ɗum wona alaaɗi ami haala waɗa wa ruhu minu e ruhuyin ko joom ruhu minu ummanade allah yo fa aminu billahi allah yo gongine allah o rusuli gongine nelaaɓe allah waɗa tan ɓurɓoto mbiya allah yi salasa ɗum ko tawi isa ko allah allah ko allah yimum isa ko allah allah ƴintawu goppe ɗum intahu an dhalika wa'tu hayran lakum kaale ko ɓuri ɗum moƴƴude ɓuri moƴƴo wiide allah ko goto amin ala wala ay ruhum minhu summiya bi dhalika li annahu hasara min ar-rih al-hasil o gasi ko hendu ummiru min nafki jibril gutugol jibril من نفي جبريل وقتل جبريل رويها برابا أن الله تعالى على لما خلق أرواح البشر يرتيروه جبن ينفوذ جعل ولي في صلب آدم عليه السلام كان فوق لكي باب آدم وأمسك عنده روح عيسى وننجروه عيسى مكو فلما أراد الله أن يخلقه لأن الله يتقد عيسى أرسل بروحه مع جبريل إلى مريم فنفخ في جيب درقها فحملت بعيسى عيسى يفتح يبني فش ay ruhum minhu o min o filani ummade allah o min wona tabiidi o ko min mo ibtidayi ay fa min o ko ibtidayi ko ibtidayi la tabiidiya wona tabiidi kama za'amati nasara kono nasara yon ko kalimu ala wana no ay hukiye yakama alama anna dadiban docteur goto haali kan ƴoƴƴo paamɗo gandal kono nasarani ko nasarani yanke oɗo docteur on jaali rachid isso addiri kono woɓɓe mbi wona omo are rachid haruna rachid ko kanko wonno docteur haruna rachid kanko safrata ɗum haruna rachid ne yiɗimo noon ene horsinimo ene waɗnamo hunde foof ñande fof duñamo arjaɓe allah ñande fof duñamo arjaɓe allah an arjaɓe allah o yiya o deɗɗe ha ñalawma goto wi min wona aya goto nani e qur'ana kañum e haaɗime jabde mouhammad aya goto nan toon ene tinnina koye gonga wonmi wonde isa ko ɓi allah min mboɗo jogui aya e nder deftere mon feññini isa ko ɓi allah faami ala waɗa e on wimo on aya o noon hayso wona gandu muga o rendini ɓe o namdi mi yimo mana kursal naaɓe ene gara hajjude makka ene maɓɓe gandu biyeteɗo aliyu ɓe mbima aliyu waqidiya walla aliyu wafidiya oɗo ko gando ene wawi tawma ala e maɓɓe no issa goɗɗo addiri o noddi ono haala ɗum ko haali ko min de mi namdama ɗo namdal mi andana o haali haala ka no yaarini on e micci tawi ko cagguɗe haala he kono on wi mi takkani ala la akulu wala ashrabu mi wondini allah mi ñamata mi yarata sowona mi yiite masala o ko mboɗo liɓiɗo oɗo nasaraniyanke
o yo udde nder suudu udda nder suudu o ummi bagara o tello omo janga ari simore men jasiya o tawi allah wa sakhar lakum ma fi samawati wa ma fi l ardi jami'an minhu ko ɗo o liɗire o e nasarani en o uddire baaba ngal mi yiiri masalo e kañum uddiri baaba ngal o dari o wa oye waaji o mbiɗa Isa ɓeyde allah mo ruhum min ron ko ɓinguel allah nenge wadde asman ko ɓinguel allah leydi ko ɓinguel allah lekki ko ɓinguel allah kala hunde ko ɓinguel allah on wal dalil o wi allah wa sakhara lakum allah wi eltani on ma fi samawati ko wone asmanuji kadi o ma fil ardi e ko wonere e nder jami'an fof minhu ɗummi koye allah defo allah jibinde men walla on fo buyi tan nasarani ko muga feɗiri wi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah o wonno konko wonomo famano bindi oɗo liɓi muñe ɗe haruna rachid welti itti dokkal monga rokkimana oɗo gorko is one ara ɗo kono wonno omo raɓɓitno ardi ɗo ni kalamami welti ko ɗo ene ara koye raɓɓiɗi seeɗa ay huke yakam anna ɗabiban docteur haaligan ƴoƴƴo nasarani yen jaali rachid kono wonama ari ko ɗono wonno fa nadara aliya o jirgodiri ali ibn al-Husayni al-Waqidiya rani e ɓe al-Waqidiya e dokkoma inde wonde zata yawmin wore ñalomaji fa qala lahu wi on inna fi kitabikum nane deftere mon ma yadullu ala anna isa juzum min allahi kede tindini isa ko hunde nder allah wa tala hadhihi al-ayata o jangi oɗo aya caggalu Waqidi o waɗi ko waɗno witti ko wittano fa gara al-Waqidiyu lahu on jangani wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi l ardi jami'an minhu fa qala wi idan on sa yalzamine waɗɗi an takuna jami' al ashiya'i an takuna jami'ul ashiya'i zamin waɗde nga waɗi gueɗɗe fof Allah jibinde waɗde hunde sellade subhana senare wodini allah ko buytal nasaraniyu nasarani ko muga wa asamo jami allah wa fariha arrashidu haalimi welti faran shadidan wa aada o rokki alwaqidiya silatan fakhira o yeeni on rokkum gueɗal mawgal saabu ronkuno jaɓani rami ala wana ay wa ruhum minhum fa aminu billahi gonɗine allah kadi wo rusuli gonɗine nelaɓe allah wala taqulu woto mbiye e nder mana haala mon wala taqulu woto mbiye e nder haala mon on mbiya allah ji ko tari de ala on mbiya ɗo mbaɗe hayran lakum ko ɓuri moƴƴen ɗo innama allahu ay allah ilahum ko deweteɗo wahidum goto tan subhanahu senare wodanimo an yakuna lahu waladum nde jogoro ɓiɗɗo allah ala ɓiɗɗo lahu allah ene jogui ma fi samawati ko woni asmanuji wa ma fil ardi ko woni leyɗele halqan noon o milkan wa abida wal milkirdu na fil bunuwa jeyɗe jiiɗa jibinde min jeeyi o portable wona o portable ɓinguelam ke ene wona gotu ngo kucci ko kuccam fiyan ko ɓiyam allah jeeyi ko tagore kono jibinani tagore o jeeyi ɗum min jeeyi de huɓere firani min jibini huɓere ke firani de allah jeeyi isa kono jibina isa ami ala wona wama fi samawati wama fi l ardi wa kafa billahi wakila allah wi gande de la yastankifa almasihu ay isa mo mbiyata ɗo ɓinguel allah o mawnikina ay yakuna abdan lillahi wona maccuɗa allah o ko ɗum tan welɗum sabu nde o jibiɗani o ko inni abdoullah atani al kitab aɗan haalamo ko haali woni ari ko maccuɗo allah so mbi ko ɓi allah walla ko allah kanko wiyani gande lan yastankifa ey lan yatakabbara walan yenafa almasihu alladi zamtum annahu ilahu an yakuna abdan lillah o salata wona maccuɗo allah kadi walal malaikatu wala malikaji ɗi wonen mushrikul arab mbiyata banatullahi ɓeene malaikatu muqarrabuna ɓeene mawnikina wonde maccuɓe allah hay malikaji mbiyata ko ɓiɓɓe allah ɓe mawnikina wonde maccuɓe allah ko nde wonno sa mawniki wonde maccuɓe allah tan allah holle ɗum woni allah yo man yastankif kala fo mawnikiniɗo an ibadati ga wonde ga dewal allah kano ga wonde maccuɗo allah wa yastakbiru o ɓurni fata yahshurum mami allah mami rendimɓe fa yahshurum ma allah rendimɓe ile feere o jeemi hen kam foto l akhara kala ngol hollum place mum wona fa ammalde taw ko ɓen amanu gonɗinɓe allah wa amilu salihati golli gollereji moƴƴi fay woffima allah humnaɓe ujurum jogdi mabɓe kadi wa yaziduhum ma allah ɓeydanɓe en fadli ɓural mum mala aynun ra'at ko yitere meeɗa yiiti wala udnun sami'at ko nofru meeɗa nande wala hadara ala qalbi bachar ko ɓi neɗɗo meɗɗa miijade ɗum nan toon nani fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun wa amma le taw ko ɓen istankafu mawni kiniɓe wastakbaru ɓurni ga rewde allah wana fa yu'adhibu ma allah lettuɓe adaba lette aliman muslim wala yajiduna lahum
Allah yiɓe nayata wonande ɓe wala hejiɗunoɓe ɓe nayata wonande ɓe min duynla gaga Allah waɗi hen keeɗo wala nosina wona bango Allah wi ya ayyuhannasu hemon mana yimɓe gonɗinɓe Allah ya ayyuhannasu hemon makkanaɓe walla hemon yimɓe fof tan gande kadi jaakum aremon burhanum hujja laaɓɗo cer aremum min rabbikum umarade joomum hujja o noon ko nelaɗo Allah e ko addi ko woni qur'ana sallllahu alayhi wa sallam wona hujja o ko nelaɗo Allah hujja o ko qur'an o kada jaakum aremon burhanum hujja min rabbikum ay annabi mana Moussa hujja makko ko sawru makko annabi Isa ko sellini ñawɓe nelaɗo Allah kam fof ko hujja yitere nde guirɗe ko hujja ɗemgal ngal ko hujja juuɗɗe ko hujja koyɗe ko hujja mana kam fof ko hujja tawi ko ɗanni ummi leydi o ngabboyde o asman o ɓenni maqama aduna sumat nafata dalla o yetti maqama qaaba ɗo seni ba aduna kawmo natti wonde ko neɗɗo waɗata fo watta kam fof ko hujja sama sagal basaru ma ɗa sa ƴeewi guirɗe ko hujja a ɓerde ene fasa comme no banme fasirde kulolalla nde ko hujja kanko mo ganduɗa masanno pamirta mana ɗemgal ngal oma yendi ɗo anil hawa fof ko hujja kam ami ana wana burhanum min rabbikum hujja umarade joomon qur'an o walla kanko wa anzalna alayhi min jibbini ilaykum feede mon nuran annore mo bina mana feeñde woni qur'ana walla jom qur'ana nelaɗo Allah fa amma leni taw ko ɓen amanu billahi gonɗini Allah waqasamu mbiɓe jogiri hen fasa yudhilu maala nanuɓe fi rahmatin e yurmede minhu umarade mum yurmede no ko aljanna wa jannatu min babi tasmiyati lmahalli bismilhalli fihi woni alhaali ɓan yurmede woni mo nanuɓe yurmede mo nanuɓe aljanna batta yurmede woni alaga wa fadlin mo waɗanɓe ɓuural mawongal wayahadimo fewnaɓe ɗiye fewdema ko siratal lawol ngol ganda mustaqima ngo poccigol woni lawol dine l'islam ala yastaftunaka eɓe jogori namdadema fil kalalati e ndonu wiyete ngu kalala kam mbiyata mana rona jala ndo wonko ɓenno yusikumullah fi awladikum ɗum janggama dendagal e jumre ndunu haalama kono oɗo haalano ko oɗo adda mo timmini simmorde on sifa eɓe namdoma affaire kalala so neɗɗo maayi woppani ɓiɗɗo gorko woppani baaba si tan woppi yumma noon holko woni alhaali muɗum o ay qul wi allahu Allah yuftikum ma Allah saggiti on fil kalala e ndunu kalala ɗonu kalala de ko ni wayata e nimru ay marfu ɓe fiini fasilu madcour ma badahu ko mbiyata istigal ko na wiyan ko mbiyata ko istigal wona e nimru wona halaka e ina halaka ina halaka imru wona halaka woni halaka e nimru so woni neɗɗo halaka maayi kono laysa lahu waladum o ala ɓiɗɗo gorko wala walido wala jinnaɗo huwal kala wala walidu wala walidu huwal kalala o wiyete kalala kono noon nde o maayi nde taw walahu uhtum omo jogui baniraɗo debbo min abawayni aw abin baniraɗo debbo mo jiiɗi yumma e baaba walla mo jiiɗi mana baaba ay wa sababu nuzuli hadihi l aya aɗa andi ko tagui oɗo aya jippade anna jabira bne abdillahi oɗo sahaba nelaɗo Allah tamarrado o rafanoma fa dhahaba rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam wa abou bacrin ɓe jeeyi liyaudahu machiyeyni ɓe jeeyi sallino jaw taw sellaɗi falamma dakhala alayhi nden ɓe naariɗo makko ɗo wajadahu muro man alayhi ɓe temo fekkora umi ko wiyete koma komade o hankalo bindal awade ala kono noon jaaɗo koma annabi wawi ummin ɗum kañum fata wadda rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah ni gaddane kam gennum kawel mo addana nela Allah salligini e gennon gennum kawel summa subba alayhi min waduihi walla min wuduihi o wanji e on ndiyam salligiɗam walla ko salliginooko tan fa afaga gorko ummi kono hankkadi dajal ko fandi fa qala wi ya rasulallahi ey nelaɗo Allah kayfa asbahu fi mali jawdan ndi hono mbaɗanmi somi maayi holno yarata falam yarudda alayhi haydara nelaɗo jabaki fami yarana hatta nazalat l aya ha aya o jippoyi Allah kañum jogori jabade wa kalaw tusu ahwatin wa qila sabr ndonu Allah hokkana e goro yo haalen kañum tan haalando hoɗi fami yarana Allah falaha ene woodani baniraɗo debbo o nisfu feccere ma taraka ko bañi ko gorko woppigo wala ahwana ko noone ka dhalika yerisu ha so woni ko debbo maayno ko gorko heddi
on yoron jami amana yoron dendagal mana jawdi so woni gorko mana mayno masana pamir so woni ko debbo mayno kadi gorko heddi to yoron dendagal jawdi illam yakul laha waladun haade o ala biddo haade o debbo ala biddo gorko fa in kana laha waladun zakaru so jogi biddo gorko non bala sheelo bani gorko buuna warado fala huno aw unsa so ni ko biddo debbo no jogi fala ma fadala an nasibiya do ko an on efta gedal mum yetti kala ko jona wala kana hanno laadima al ukhtu bani dala debbo awil akhu walla bani dala gorko min ummi o fa fardu farilla mum boy ndirmu asul ko jeegabal kama kadam awwala so yusimu lawto in kanata asabe laadima kam ukhtani be isnatayn ko be dilo fa saidan fa yaso لأنها أوضاع نظر في جابر وقال معنا أنا أخواتي وكوكا مصيبه كما معنا أوبيغو معنا أقول إن كاريم إذا شروا جنيوان أي فلهما أنا وودني به أسلساني تربي به مما تركوا وبي أي الأخوة وإن كانوا سبيل الله كم بيرونوا به إخوة رجالا ونساء كم جيدا بكونوا كوار بيرو يفون جيدا مكم كم ما يلو وبيو بيد موندا بوار بي موندا بيرو walla kongo mayro ko debbo otu mawdira worbe rewbe walla ko gorko otu be rani o fali zakari kana wodani gorko e mabbe hal mistu yero hal di gedal al useni rewbe dido to rewbe nay ujunne fof kongo na ujunna did Allah yubayyin wallahu lakum Allah en feññina non sayyaji diine kon anta dillu an la ta dillu al majjaha de Allah en feññina non de masom juli والله الله بكل شيء كرهون علم على عندي ومن ومن الميراث وعندي نوكه رواه الشيخ عن البراء أنها آخر آية نزل في نظرة من الفرائض تندانغال بنكو آية غورو واتني جيباي سورة المائدة سمار للإني فالله مدنية سمار نكو مدينة 120 معنى أو سنتين أو 3 آية temedere nogas woni idi aya wala temedere nogas tani aya rami ala wana woni mana ko wi dero simora nani yo woni ala wana ay woni mana ko wi nani simor de non ila di jittu ko madina wonan de nani rami ala wana ay ya wajhu munasaba holko waddo munasab ay baynaha wa bayna ma qablaha holko woni hakkunde de simor holko badondiri يا أنه الله حيث وعدنا الله أنه بولفي حيث وعدنا الله بالبيان الله فضل أن أنت دلو ما يبين الله لك أنت دلو على فضل إنه إذا سمعنا ما ينجون وعدنا الله بالبيان كراهة وقوع الدلال منا وإذا مجرى ينامن أي تمم ذلك الوعد وجمل لأن فدور بذكر هذه السورة إذا أنت سمعنا فإن فيها من أحكاما أيضا سيمور نفعل إذا نياوي لم تكن في غيرها أترى نياوي سيمور نعادل في التو قال البغوي جوكو شارنا جويريني فحبري ونذنري أن ما يسرد أعقاورو قالوا إن الله تعالى الله تدل أنزل وجبني في هذه السورة نيرو سيمور 18 حكما نياوي سابو إجيتري لم تنزل وجبنا ولا لم تنزل جبنا في غيرها وانا بسورة القرآن كله هي المنخنقة دمول دنجول مونكال كارا مغولني والموغول لوك والصور ما ينكال على رأسه قران سونادو والمتردد تبيهول ما ينكال قدوان على والنضية كوانغول وما أكل السبو إنغول بارولة تالي إلا ما ذكيتم وما ذبي على النصب وأن تستقسموا بالإزلام فوق وما علمتم من الجوار مكلبين وأنت عليه ولا آمر لن أوتوا الكتاب لكم وأنت عليه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وأنت عليه كروا تمام وتمغول بياني دور بنيغول لابل فيغول إذا قمتم إلى الصلاة وأنت عليه أي والسارق والسارقة وأنت عليه ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وأنت عليه ما جعل الله من بهيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا هام وأنت عليه وقول شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت وأنت عليه سأقول نياوار أنا نسيموار على الأرض رامي على وانا سيموار لأنهم أي نزل الجبي معنا بعض الهجرة تقال فرقه وإن كان بعضها نزل بمكة حسب أن جبي مكة كقوله تعالى يا إلى امرأة شعائر الله فإنها نزلت عام الفتح عام الفتح جبي دون مكة وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فإنها نزلت بعرفة
يا جت الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة فقرأها النبي في خطبته وقالوا يا أيها الناس من يمبر قال إن سورة المائدة لدو سيمور من آخر القرآن نزولا نجابو كيموني باتي نجيبا القرآن إلا وانا خير وقت نجيبا مطلقنا أبوفتا kono fa hillu halalaha kala ko wiya e dagi simore tan ne ko yangani wa harrimu haramaha kala ko harmi ko pe sabu aya goddo ne harmi dagi atara wa inna ma khassa bi dhalika wa utago hertinu wa inna kull wa in kana salariha kullu suratin kan simore jibu tahlilu halaliya wa tahrimu haramiya ngo iqina an bi sha'niha taskara kala ko nyaawara wande atara bismillah ko inda allah arrahman ko inda allah arrahim ko inda allah الذي يا أيها الذين آمنوا إيهون أنون غونغين دي الله أوفوا كوني بالأبودة قدوجة سا غونغيني الله جبي الله هم نراجي قدوجة نوان حقوني من الله قدوجة حقوني من نلاد الله صلى الله عليه وسلم قدوجة حقوني من إقوى من قدوجة حقوني من سيارة من أبونو كوني يا أيها الذين آمنوا إيهون أنون جبي الله أوفوا كوني بالعبود الفرج المؤكدة التي بينكم وبين الله والناس كم نفرج كي أمي على وانا فلر ما رأينا نني أفامي على وانا تقول على الفرج ما رأينا نني أي على وانا أي بين التي بينكم وبين الله كالمأمورات فالذين بعدين جميل واجب كم والمنهيات كده كم فالوفاء بالمأمورات هم كدنون فيلوا هم جميع وجه فيلا والله قال يقولوا والوفاء بالمنهيات هم قد معنا كده فالوفاء قال يقولوا ودخل في قولي وبين الله ناري الأهد الواقع عادي جنب بين العبد وبين رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب على الإنسان أنا وقتين الوفاء به فيجب على الإنسان الوفاء به ومن صلى الله عليه وسلم عادي لا يؤمن به وبونغنا ويصدق وبونغنا بما جاء به كلا قال كي ويعظمه ولا ويعظمه ومون نلال الله ويحترمه وهرم نلال الله ولا يخالف ما أمره به أصلا كلا أن يميزهم جو أي بين الناس كالمعاملات وأن يقولوا نرى أي من بيع تنندي جيب أقول ما يمبي سان يدري من هم عادي وشراء إلى شوب سان الصور هم عادي ونكاح إلى دوغال سان هم عادي ونرى تنجي شرغال وتملك إلى جيود وتخيل إلى سونغو ويعتق إلى نديم ودين ودين إلى يمال ودي أجسنا وصلنا مسألة فوقهم نعالي ومن ذلك نجاء أيضا احترام المؤمن وما لجوب جوب وتعظيمهم جول يومهم جول وعدم غيبتهم جول أو نهار جول وإيذائهم جول أو لتر جول الجاي والنميمة وان تاسكينو إن رنميم جول روكلو والكدو فنا فند عليهم جول ومن ذلك الجار أيضا كذب وفاو المريدين كون قول الموم بعهود المشايخ عادي سير الموم زوجة شر عادي الموم يكون عادي على مصطلح الصوفية عندك أمر بلاك أنغلا وتشيد الشتجان كون آجاتنا وانكو هيك وانكو سلي وانكو يمير وانكو هادي وانكو ننجي وانكو وبي وانكو ننجي ما وانكو وبي ما أو نديو آدي لابد أن ندون آديانك وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا الله أهلت لكم دعنا نام وبهيمة نعم راجي الأنعام بهيمة نموما كون الأنعام نعم راجي ay manam nay en jelodi en be ebade en dañi ñamen tagal hirsade wana ta sombudum de ala ko makisa illa sona ma yutla ko jogol jangede alaykum e domon karmu golmu gande jiba en e ngede kadi ghayra lima arada min al-maut wa nabi fono mayra anyamara be o gen dagi ñammi ma de darake bimbe o gen dagi ñammi pataka ko daga jakka ala ahisa غير محل الصيد ونا دكين دبوغول تو انتم قوم اورن كرمي على سهل مسارد وجيبني وانا غير ونصب غير على الحال من ضمير لكم اي ان الله يحكم الله الى نياوا ما يريد كلو حاج ay kala ko wiya dagi en dagi na ko wiya na har ma wakatan ko pourquoi Allah wiya dum dagi dum na e dum nandi wona hajuma
ya ayuha alladina amanu mon jaɓɓe allah laadu hillu wora daktine sha'airallah mandeji diine allah kala ko wi dagay kono mbi oɗon dagna o wi daddoyde mana gonɗo e hajju raddata kono mbiya ma daddon kono mbaɗe ɗum nani ko noon e wala chahral harama wona lewru hormordu oto kaɓeɗe e ɗum lewru walal hadiya ko noon ne kadi wona hadiya gaddaɗo ne fayi makka wara pawɗe kefton walal qalaida wona kadi ko wona cakkaji ko meedina ene faana hajju ene jogo hirsoyeede oto pawɗe ɗe gueɗe oto kefte nani hay so noon yimɓe ɓe ko onon jeynoɓe keftiroɗe kefte ratata oroduna oto garnon ɗe hadiyaji wala li ashabiha wona joomiɗaɓe hadiyaji allahi wala amina kadi on wona wala to hillu oro daktine amina fandiri ɓe albaydal haram yimɓen pay suulkaɓe jiɗi hajjoni oto daktine ɓe andugati ɗum kaɓono kono mbaɗe ɗum haade ɓe gari yebtahuna eɓe ɗaɓɓa fadlan mana ɓural woni arsude min rabbi ummarade joomabɓe woni julago ɓe jiɗi dañdiwde oto kefte jawdude kadi wo ridwana eɓe ƴeewa weluye allah hay so ɓe puntata kam noɓe mbi oto kefte wana ola ayno o nuskama e aya baraɓiɗe fakturum aswajatu mum o sababu num o sababu dalika sababu kaɗo haala haalede anna rajulan gorko gooro fami haala wana anna rajulan ko gorko gooro mana min rabia jaaɗe wurgude yim yuqalu lahu alhudamu surah ibnu hindin woni ɓe noddirtaw atal madinata o arina madina wa taraka haylahu wa juyushahu opi pucci makko e konu makko to bowal madina wa jaa rasulallahi bi nafsihi o addi hoore makko e nelaɗo allah kono wakkar kana taw nelaɗo allah laatinoma akhbara wakkar kana laatinoma akhbarahum nabiyu bihi annabi haalini sahabaɓe haala makko wagaala allah wi won garoɗo hande aɗa wajude waju kafiri eso keɓere allah ɗo hande wal gafa hoddiro ngo wal gafa hoƴƴuno ngo o gafa haadiru hoƴƴun mana jamforoɗo jamforo hoƴƴin mum wayata jamforo hoƴƴin mum wayata gandawa yeeso o yeeso keefeero hoƴƴunu jamforoɗo annabi kam andi wana falamma wasala nabiya sallllahu alayhi wa sallam nden o yettiɗo annabi qala lahu wiya mouhammadou yimɓe mi ari annabi bisimilla oyi addimi namdade ma to amurna bin ɗimi wooɗo ko jamiraɗa min fof ko min poti wadde ko an woni annabi ko an yamirte ko an haala ko an heeɗa holko ka allah annabi jamirtomi ko shahadatu ko ceedogol an la ilaha dewateɗe ala e gonga illallah so wona allah ɗum woni yamira ɗum min kadi wa anna muhammadan oɗo o rasulullahi ko nelaɗo allah ɗum ne kadi mboɗa yamira yo haale mboɗa yamira goɗɗum itawu salade nduunu yo ñimne mboɗa yamira goɗɗum ko itawu zakaji askal yo totte o qawla wi est ce que nde hasanu ko moƴƴere ka allah allah ande haali ko moƴƴi ala fof ɗum ɗo moƴƴiti kono inna illa tan so wona annani umara amon jogui lamam mboɗo jogui ardiɓemi la aqdawa amran dunahu yiɗa taƴe ñawore ga mabɓe yiɗa wiide mi jaaɓi allah to wurtage mabɓe okum hoore walla alli yama min oɗo kam aslam min kam mboɗo sikki mi jaɓat kadi o aati bi mami adduɓe ay kam mami jaɓ kono anda min ko jam foro anda ko ali fo andi ma yandi ko andi lawa falamma kharaja nden o ummima annabi makka bowal madina hokkuno gelori makko e pucci makko kharaja al istaga jumlatan o soggi hunde e dammiri min ghanami ahli madina wujje be kewɗe e gelori kewɗe yaade fami ala wona falamma kharaja nden o yalti istaga o soggi jumlatan hunde min ghanami e dammiri ahli madinati kadi o ibiri ɓe gelori mabɓe o nawi o wujji allah waɗi ɗum falamma kana nden laari fil amil qabili hitande artimo wuuri mum o ummima to arno to o yeehi makka hajjoyde omo nawori woni e dammiri ndi o waɗi haade fami ala de o sanga ja'u ma falamma kana fil amil qabil ja'a o ari makka o wona madina o ari makka
ومعه تلك الإبل ينقل لهم عدو ولا غنم دمي ولا كو عدي ولا عدي كان فوق أرساقها وسجي وهو كون مع بني بكر ووند نقول له ليو وهم بيرون أصحاب الحلف النبي صلى الله عليه وسلم أنا بكو غون ولا حراي بيرو فأحب أصحاب رسول الله صحابة بين لا الذي يجري أن يأخذوه منه لبجكر كفت فنزلت الآية التي ينقبه يونو وأوبام أسقوا جاس فميارون يبتغ قرمي ولا آمين قرندكني فاندي بالبيت الحرام وكما هذا بنقري يبتغون فضلا إبتغ أرزق من ربهم مراد الجواب kadi wo ridwanan ebe jeewo leluya ganda ebe biya ko dum addi be so wana dum kokko be wa idha halaltum wal ma'na dal ko ni hala la tu aminu misla ma kanu yu'aminukum on badde hebe badal wonni on ko jube won ko burdon ana mo won ko buri manano men mo won ko buri ke ane ka jube won ko burda wal ma'na wal ma'na la tu aminuhum on gollo dire mabbe misla kanu aminukum bi ولذا كنت ورد جولي أن رسول الله نادى الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة لأنه نادي مكة عمل فتح فقالوا إذا بنجه أنتم الطلقاء ورفوكم يا فابت على منهاجم يفتراكم من قريون أنا قائل لكم قولوا أنا كما قال أخي يوسف لإخوتي ويوسف بدلا من وربني لا تصرف عليكم فلور على يمون اليوم عندك قرني فلراون ونغندار والمين وبسبب ذلك سباب سباب تير جاجر صاروا مؤمنين كفوا يبي الله تير وكان جابوا من الله نزل بكم معنا يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا سلام نبدو يم في الله أغلق لعبة بجاي يوم جلدا يوم بجد ما سهالي بكرنا أما بكل ما كل غويلة الجوال كل وقت هاي وين نطلب الدم ولذا قال البوصيري محمد البوصيري علي ولو أن انتقام لهوى النفس لدام القطيعة وجفاء ولو أن انتقامه سنو جفت والنلال الله لهوى النفس كوي بلاد في تانوه وانا الله هدي لدام المعدوم القطيعة وجفاء لهيبو تجو هيبو بون ولكم واتاكو بليم وانا ربو بلي الله واتاكو يمين وارمو على فتاقل يمين الله هدي فأمي على وانا الله إذا حلمتم so on lakkima ummoraade kalmingol fasadu dadde ono ko abu ibadi wona dadde de ko so on bela dadde so belaake ma so dadde so ngasi hajjudi nje dadde so on jid ko forso wona forso so bela han joddo dadde ko abu ibadi wa ila halaltum so on lakkima fasadu dadde so on bela ko wala yidi mannaku Allah wi woto fajjihim on wala yajrimannakum woto roon on shana an walla shed'enu fof ne jangire cuknanuno walla batama shana anu jangirten enen oto roon on gañguji gawmin yimɓe wonde on jiɗaɓe wonde an saddukum ɓe palinowon anil masjidil haram on ɗum saaba anta on mbaɗin wonde on koɓe mbarno on ko ɓooyi hande oɗon jofto ala ɗum ala e ɓenni ko ɓenni yo ɓenni hande won ko ɓenni Allah ne jangini en no hortoɗe wala yajrimannakum oto wondo on oto faggirin on shana anu gañguji qawmin yimɓe lik a cause li ajli an saddukum e meeɗino falade on e to amal hudaybiya alel masjidil haram an tatadu alel bil qitali wal aydi ɓe gati on mbaɗeɓe ɗum ɓenni ko haare on sala ɓayne ɗo geso eɓi fiiɗe wona fiyede nden ko haare wonno haare gasi yogas nani ɗum ɓuri moƴƴude wona ara haɓeta jamma ñalom saabu ciftora haara nde ciftana ɓesguma ciftana famima enen kabineɓe enen pinoɓe mbaɗeni en wona yiɗɓe moon ɓe ko anɓe moon ɓe hay so jalni on jiɗat ɗum moƴƴi ko yejjide haɓnoɓe so kaɓi natti gasi yo gas kono yo jokku tan babiraɓe kawa mamiraɓe kawa taniraɓe kawa ƴesgu haɓa fayɓe arde kawa won jam dañede dañata egg fami ala wona kala gaɓo timmini mbimi ko boyi so waddata leydi ɓe jiiɗa on ɓe ko ni mbaye mon ɓe ko ni mbano ɓe ko ni mbano haare jokkaro neɗɗo ne wawi andinede tarih haale moƴƴi ɗum ko ɗum kewno janggo e jaam o rentoro o moftoro sa joguima fami a joguima jinnaɓe ene moƴƴi jaaha ɓe jewtama ko heewi ɓe
kalama ko yeewi ko datma e aduna ka tawano ko tawa ko kalama e kalnorma kadi wona gueɗɗe ɓe tawano ko ko tañiraɓe ɓe kalniɓe fof arta wonta gandane hoore ma wona yaha ɓoyde denira aduna deƴani ma wodne ñalawma ari aduna wooda biiɗo ene haala e makko fo hane haalde e makko hay sa haalnani yimɓe fof ha nani ma ñumoɗo mbiyama rento mbaɗa andi kadi ɓe moƴƴi kadi basi ala ɗum ma ɓadɗa mawɓe mbawa famnu wona wala yajrimannakum shana'anu qawmin aw saddukum anil masjidil haram wonde an ta'tadu e nanguittone mabɓe wata mbaɗi alay wata awanu alal birri mballodiri e moƴƴere wata awanu mballodiri alal birri e gollude moƴƴere nde jamiruɗon nde watta ko wayde kulol Allah e rentade ko kaɗɗon ko mballodire ɗum ɗo waɗa réussir marsa moƴƴere marsa bone woppe mballodire wala ta awanu wono mballodire mbimana fiye hasu idatta ay noon wala tata awanu wonno oɗon mbaɗi Allah isne wadde bakkar ɗum on mbaɗi ɗum jaade tan jogoɗa ɗo sehi walla mana koye bonani walla ma ko hamara acca e sehagal kan woni sehil ma kan woni mana makoro ma yahanma rewɓe addanma ƴewanma ma bonande walluma oɗo wallidira ɗum ko bonande moƴƴere wonma ha mbawa addu goofol ɗum woni ciilagal hakkude mon ko ɗum woni accord mo mbaɗɗon o somi sohli kaari ballakam han heɓa ɗum somi sohli kadia e bonande ballakam aɗoroɓe ɗengal ciilagal nde wonno ngal wona ciilagal jawngo ko noonne walla udduwani ono ballodire udduwani nanguirgol yewrude keeri Allah ono jogori ngal ciilagal wattaqullaha kuule Allah kulirton Allah noon ko ɗoftade Allah inna allaha Allah bihero Allah o shadidul iqabi omo satti lebte liman khalafu on lundiɗomo sadaqa allahu l-azim wa ballaga rasulul mustafa al-karim wa ana ala dhalika min ash-shahidin wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim Saki ala saki nge wadi mbawdo yalla be am jeli yalla ñim amin ñim Allah ngal ko yalla ko kati mo won hen yalla ko so dina be sabo mo fadi salat fadi yalla fadi salat fadi yalla yalla ren ditana wala وأكلم ربي خمسا أطهر بدني بصلاة بوضوئي بركوعي